Bonjour mes élèves de troisième année collège, option français. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire la leçon de l'oxydation de quelques métaux dans l'air. نشوفوا الدرس ديال أكسدة بعض الفلزات في الهواء. D'accord. Alors, dans cette leçon, on va essayer de répondre à ces questions. La première question, que se passe-t-il lorsque du fer est abandonné dans l'air humide? Deuxième question, quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air? Comment protéger le fer contre la corrosion? Et la dernière question, que se passe-t-il lorsqu'une lame d'aluminium est abandonnée dans l'air? السؤال الأول، شنو غادي يوقع الحديد إلا كان في واحد l'air humide، يعني واحد الهواء رطب. دوزيام كيسيون، شنو هما العوامل اللي كتحفز هاد لاتاك دو فير دون لير، يعني ان الحديد هذا يتصدى لينا. التروازيام كيسيون هي كيفاش نحميو هاد الحديد ديالنا من الصدى. لا ديرنيير كيسيون، شنو غادي يوقع لواحد لا لام ديال الالومنيوم، بلاك d'aluminium الا كانت محطوطه في الهواء. D'accord. Alors, on va commencer par l'oxydation de fer dans l'air humide. نشوفوا أكسدة الحديد في الهواء الرطب. Alors, pour cela, on va faire une expérience. Alors, je vous laisse avec une vidéo dans laquelle on va faire, ou bien on va parler sur l'expérience. Dans cette expérience, nous avons mis 4 clous dans 4 tubes à essai. Dans le premier tube à essai, nous avons mis un desséchant. Il y a à l'intérieur de l'air, mais le desséchant va capter l'eau et l'air va être parfaitement sec. On voit que le clos n'a presque pas rouillé. Dans le deuxième tube à essai, on a mis un clos dans de l'eau. L'on a préalablement fait bouillir pour enlever l'air qui pouvait être dissous dedans. On voit également que malgré le temps, le clos dans l'eau sans air n'a pas rouillé. Et dans le troisième tube à essai, le clos a été placé dans l'eau en contact de l'air et se recouvre d'une très épaisse couche de rouille. Et dans le dernier tube à essai, nous avons la même configuration du précédent, le précédent tube, sauf que l'eau a été salée et la couche de rouille est encore plus importante. Bon, on va passer à l'observation. Alors, au bout de quelques jours, il y a formation de rouille, le rouille ou sada, dans les tubes 3 et 4. Tube 3 fait l'eau plus l'air et le quatrième tube fait l'eau salée, bien sûr avec l'air. Deuxième observation, que la quantité de rouille est plus importante dans le tube 4 que dans le tube 3. D'accord. ان داك الصدى كتير في تيوب 4 اللي فيه الماء المالح على لو تيوب 3 اللي فيه غير الماء عادي. Alors, dernière observation, il n'y a pas de rouille dans les deux tubes 1 et 2. C'est clair? Alors, interprétation. La première, c'est la formation de rouille n'a possible, ni possible que c'est le fer est en contact avec de l'air et de l'eau, ou plus simplement avec de l'air humide. يعني ما يكونش عندنا هاد الحديد ما يتصداش الا كان عندنا هاد الحديد في تماس مع الهواء والماء، او بصيغه اخرى الا كان اون كونتاكت مع الهواء الرطب. الوغ الا مشيتو لاكوت ولا مشيتو لشي المدن الساحليه ومشيتو شفتو الديور اللي حدا البحر، غتشوفوا دوك لي بارابول ديالهم غتشوفهم كلهم مصدين، والبيبان والشراجم ديالهم ديال الحديد كلهم مصدين. علاش؟ حيت داك لاغ اوميد، داك لاغ ماشي ساك. باغ كونطخ الا مشيتي للمدن الداخليه بحال مراكش ورزازات غتشوف لي بارابول ديالهم غتلقاهم ما مصدينش. علاش؟ حيت داك الهواء اللي كاين هواء جاف، يعني لاغ سك، ما فيهش، ماشي اوميد، ماشي رطب. داكوغ.
Deuxième interprétation, les facteurs accélérant la formation de la rouille, le chlorure de sodium, sel, et accélérer la formation de la rouille. يعني بين العوامل اللي تؤثر ولا اللي كتزيد في انتاج ديال الصدى فاش كيكون الصدى كتير هي لو كلورير دو صوديوم اللي هي الملحه كما شفنا في ليكسبيريونس ان لو تيوب الاخراني ان فيه لو صالي يعني فيه الماء مالح ان كانت سميتها لا غوي كانت بلوز امبورطونت et accélérer la formation de la rouille. Dernière interprétation, le faire rouiller dans l'air humide. C'est clair? Alors, comme conclusion, la rouille est constituée essentiellement d'oxyde furique de formule Fe2O3. C'est l'oxyde de fer. D'accord? Fe2O3 c'est l'oxyde de fer. هاد الفورميل هذه هي ديال لا غوي ولا غوي الا شديتي واحد المسمار مصدي كتلقى واحد لاكوش فوق هذاك المسمار بالمارون الا دوزتي يديك بحال هكا كتعمر لك يديك هذيك هي l'oxyde de fer. Alors deuxième point, sa formation se fait selon une réaction lente appelée oxydation الأكسدة. Alors la formation ديالو او التكون ديالو هو تياخد واحد الوقت باسكو سي اون رياكسيون لونت. الوغ ماشي غير غنجي غنحط مسمار في داك الماء غنجي في الصباح غادي نلقاه تصدى خاصو ضروري واحد الوقت معين خاصو ضروري ايام وايام ما بقيناش كاع شهور باش تبان لينا هذيك داك لوكسيد دو فير لا فورماسيون ديال لوكسيد دو فير داكور. Et alors la formation de la rouille nécessite la présence de fer, de dioxygène et de l'eau. alors باش تكون عندي هذيك لاغوي تكون ليا ضروري خاصني الحديد وخاصني ديوكسيجين O2 وخاصني لو وهذاك ديوكسيجين بلس لو كيتسمى اير هوميد. الى كومبينينا بين ديوكسيجين و لو غادي نحصلوا على l'air humide. D'accord. Alors c'est l'équation de la réaction s'écrit هذه l'équation ديال التفاعل ديالنا عندنا دائما الحديد fer plus ديوكسيجين O2 l'air humide وكنحصلوا على oxyde furique اللي هو Fe2O3 l'oxyde de fer. Alors l'équation bilan s'écrit خصنا Fe الحديد O2 ديوكسيجين كتعطينا Fe2O3 هاد لي 4 3 غادو غير عين تعادلنا المعادله l'équilibration de l'équation 4Fe d'accord 3O2 normalement تكون 2 هنا ماشي 3 حيت عندنا غير Fe2 c'est clair انا عندنا 2 Fe plus 3O2 حيت عندنا هنا O3 ديال الاكسجين. الوغ هنا خص ضروري نزيدو شي حاجه هنا تكون واحد 2 تنظن هنا كاينه 2 غنضربو في 2 هنايا داكور باش تكون عندنا 2 fois 3 سي 6 عطينا 6 ديال O و F تكون 2 fois 2 سي 4 الوغ 4 Fe الوغ هنا خاصها واحد جوج سي كلار un faute de frappe. D'accord. Alors, comment protéger le fer contre la corrosion يعني كيفاش نبروتيجيو هاد الحديد من الصدى. La première astuce le premier point, la rouille est poreuse. داك الصدى مفهوم ماشي imperméable يعني كيخلي الماء يدوز لداخل. Alors donc la réaction peut se propager aux profondeurs jusqu'à la disparition complète de fer. Ce phénomène est appelé corrosion du fer يعني التآكل ديال الفر. يعني هذاك المسمار هذاك باش كتفورما ليا واحد لاكوش هذيك لاكوش اللي قلنا ديال الصدى الوغ تتكون ان لا رياكسيون ديالي ان داك التآكل ديال الحديد كيستمر. علاش؟ حيت هي مساميه يعني ما كتحبش ليا داك ليغ هوميد انه يدخل لداخل وبالتالي تيبقى ياكل في الحديد حتى تيقاديه. Deuxième point, c'est pour protéger le fer contre la rouille, on peut le recouvrir d'une couche de métal imperméable à l'air. يعني باش نبروتيجي ليا لو فير كونتر لا روي باش نبروتيجيه خصني نديرو نغلفو بواحد الغلاف ولا بواحد الكوش
واحد الطبقة من واحد المادة اللي كتكون غير منفذة، يعني امبيرميابل على l'air، ما كدوش l'air. تيل كو بحالاش نقدر ندير بانتور ou bien le revêtement d'une fine croûte mince de certains métaux n'affectant pas l'air comme le zinc ou aluminium. يعني نشد داك الحديدة ونديرها واحد الكوش فينة، تكون واحد الكوش فين بحال اللي كتشوفوا في الكيدون باغ اكزومبل ديال البيكالا. هو تيكون لا ماتيير برينسيپال ديالو تيكون حديد، مي كتشوف انه بحال لا كرومي، مفهوم؟ او بيان غالفانيزي، تيكون مدور عليه واحد الكوش رقيقه بحال مصبغ، واحد الكوش كتكون بريونج. هذيك لا كوش كتكون امبيرميابل، ما كتخليش لاغ يدخل لذاك الحديد باش يتصدى. الوغ كيلكو ماتيريو بحال الا درنا الزنك غتكون galvanisation. درنا ou bien نديرو de matière plastique grillage, ou bien on fait un alliage avec du nickel et du chrome, parce qu'نديرو le chrome كتسمى الكروماج. alors acier inoxydable هي الانوكس، باش كنشد هاد l'alliage ديال النيكل بلس كروم كنحصلو على اش كيتسمى الانوكس. كنعرفو ان الانوكس ما كيتصداش. c'est clair. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la leçon, c'est l'oxydation d'aluminium. L'oxydation d'aluminium, حتى الالومنيوم كتوقع عليه واحد الاكسيداسيون، مي ماشي ديك الدرجه ديال الحديد. الوغ كتشوف عندنا واحد ريسيبيون، واحد البرمه ولا شنو، الله دايره باقا نقيه. ابخي كيلك جور كتبان فيها كتولي بحال الرماديه، واحد لاكوش كتولي واحد لاكوش كيما شفنا هنا، واحد لا لام هنا، لا لام اون الومنيوم ديكابي يعني محكوكه مقاده. ابخي اون سيمين كتبان عليها واحد لاكوش رماديه، هي اون كوش غريز. داكور، فوالا اون كوش غريز. نقدروا نسميو هذا بحال لوكسيد ديال الالومنيوم اللي كيتسمى الومين. هاد الالومين هذا. alors on va traiter comment cet oxyde de fer se forme. alors observation interprétation, je me souviens de l'expérience de moi que l'aluminium c'est recouvert d'une fine couche blanche bien grise d'oxyde d'aluminium. d'accord, حتى هو عنده l'oxyde ديالو، عندي حتى هو كيوقع عليه واحد لا réaction d'oxydation appelée alumine de formule Al2O3. Al2O3, mais contrairement au fer, la corrosion ne progresse pas aux profondeurs pour détruire le métal. Cet oxyde protège le métal. Alors, quelle est la différence entre l'oxyde d'aluminium et l'oxyde de fer? Alors, le cas de l'oxyde de fer, ان هذيك لاكوش تكون كما قلنا ليها كتخلي هذاك لاغ يدخل الميتال ديالي، الوغ كي كتبروباجا ليا لا رياكسيون. باغ كونطخ هاد الاكسيد دالومنيوم كيولي بحال واحد لاكوش امبيرميابل، ما كيدوش منها لاغ، دو تال سورت كتحمي ليا الميتال ديالي من التاكل، وتيبقى ليا الميتال ديالي مزيان. الوغ l'alumine est une couche qui n'est pas poreuse يعني imperméable، ما كتدوش l'air، غير مسامية. alors c'est imperméable à l'eau et l'air permet de protéger l'aluminium. يعني هاد l'alumine كيحمي ليا l'aluminium ديالي. alors comme conclusion, l'aluminium réagit avec le dioxygène de l'air, c'est-à-dire O2, en produisant l'oxyde d'aluminium ou l'alumine Al2O3. alors de même manière عندنا la réaction, l'équation de la réaction تكون عندنا l'aluminium, dioxygène et oxyde d'aluminium. قبيله كان عندنا le fer, dioxygène et oxyde de fer. l'équation bilan s'écrit Al 3O2 Al2O3. هنا خصنا de même manière خصنا واحد 2 هنايا. d'accord. alors عندنا 4 atomes d'aluminium، هنا عندنا 4 يعني 2 fois 2، 3 fois 2 6 atomes d'oxygène، هنا غيكون 2 fois 3 6 atomes d'oxygène. alors on a terminé la leçon d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et au revoir.